This time check is brought to you. Oh no, ganyan kapag feeling hulas. Atasha Mulak here. Stop feeling hulas with new Palmolive Naturals Cool and Fresh. My cooling feeling at long-lasting bango up to 24 hours with regular use. This portion is brought to you by Tanduay, celebrating 170 years of rum excellence. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Omega Painkiller. Sa bawat aray, i-Omega Painkiller agad. In as fast as 30 seconds, dama ang bisa ni Omega Painkiller, ang ating hashtag kasangga sa bawat aray. That news was brought to you by Enervon C. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Ang imuhang kusog, dunay ikabaskog pa sa Revicon Forte. Adunay muscle building amino acids. Mutabang aron mas magkusgan ang lawas with proper diet and exercise. Kung ligon ang lawas, muligon sabang buot, dunay kusog para sa imuhang ambisyon. Kusog! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Ako si Crisel Jane Rebolio, 25 years old, insurance agent. Nagiinom ko og stress tabs matag adlaw labaw na kong stress. Tung nahibaw-an ako nga ang stress di ay makahurot sa nutrients sa akong lawas, gipangita gyud nako ang stress tabs. Tan-aw nako, gawa sa proper diet and exercise, si stress tabs ang nakatabang nga ibalik ang mga nawalang nutrients nako tungod sa stress. Ayaw pasagdi nga hot doon sa stress ang nutrients para looking fresh ug alert paghihapon bisan stress. Always read the label prior to use. Multivitamins plus iron is the generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Anak, ni kauna ka? Humala imong homework? Si Mama, samo kaayo. Maampingon lang. Pero pag mamug at akong pamati sa akong period, siya ang ma saligan. Parehas sa Charmy Cottony Napkin for heavy flow. Mahaba ang pad aron malikayan ang malapsan. Malambot na abay free pad. Ma, love you. Charmy Cottony Napkin for heavy flow. You can count on me. Promo runs from September 16, 2023 to September 16, 2024 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 174762 series of 2023. You can count on me, Charmy Cottony Napkin for heavy flow. Mga kasama, kini sa kasamang Rufil Fernandez Banyok sa DYHP RMN Cebu. Grabe na gid kaayo ang kainit og nahibaw na mo. Dili lang init ang kontra. Tungod kay nang gawas na sila. Ang mga lamok nga kalit lang moabot, mga langaw nga murag dili magpadakop, ug syempre ang mga mulupad nga mga ukok. Makawagtang sa peace of mind, labi na kung murag wala mo gana ang mga giswayan nako nga mga pamatay. Lahi ra gyud kung di kalidad. Maong ako personally, paborito nako ang Baygon Shield Defense. Matagigayon nga gamiton ako kini, mupatay dayon kini. Human ako i-spray direkta sa lamok, langaw ug ukok. Ang pinakagusto nako ini, bisan og kusog ang epekto, dili makairita ang baho. Mao nga salig ko sa Baygon Shield Defense. Baygon Shield Defense Multi-Insect Killer. This time check is brought to you by. This song is brought to you by. This portion is brought to you by. Kalusugan at kagalingan ng bawat buhay ng Pilipino. May malasakit sa kapwa-tao, produktong kalidad ang ipinangako. IPI, gawang alaga. IPI, mahusay matapat. IPI, mapagmalasakit. IPI, wellness or passion. IPI, higit sa 6 na dekadang gumagawa ng mga produktong nag-aalaga sa pamilyang Pilipino. Oh my, Dimples! Ikaw ba na? Ako cute ni. Wow, naka-EQ pants mo ang baby? Siyempre, ang EQ Pants adunay new bubble top sheet para walay rashes. Makasyala? Adunay super absorbent core para walay leaks. Maka-impress! Ug snug fit food, front and back. Maka-class! Yayamanin nga features sa presyo nga kaya ra. Fans sa food me sa EQ Pants. Ana-anak kanimo ang tanan. Economy, quality, EQ Pants. Ikaw na! EQ Pants! Adunay yayamanin features sa presyo nga kaya ra. Ikaw na! Yayamanin ang features sa presyong abot kaya. Economy, quality, EQ Pants. Ikaw na!
Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Try the new Surf Fab Con Bigatin. Surf Fab Con Bigatin. Mabango't pinarami. Surf Fab Con Bigatin. Pang-overload na siya sa dami. Surf Fab Con Bigatin Pack. Mas pinarami, mas mabango versus Surf Fab Con 25ml Pack. 6 pesos SRP pa rin. Tibuok adlaw nga, bukod sa deadline, kaya paghihapon bonding sa pamilya. Ingon ana, pag naay healthy energy, mag-Enervon helps unlock healthy energy nga mayong adlaw-adlawon with proper diet and exercise. Take Enervon every day. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Yeah, Primo, breakfast. Big day today, Dad! Then you need a Bigatin sandwich. Ladies' Choice ham spread, made with real ham and farm-fresh eggs. Meaty busog? Sarap! Ready na? Busog pa! Starts at 12 pesos SRP. Aray! Aray! Manny Pacquiao ni. Sa kada adlaw nga away, bisan gamay nga aray, kung ibaliwala, bas hindi na ka makapadayon. Alaksan FR dayon. Diretso kung asa gikan ang sakit sa lawas. Sa gamay o dakong aray, Alaksan FR dayon. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Kasakit sa ulo na akong... Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Tambal dayon, base na ay side effects. Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Uy, maampingon gyud di ay. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Moms, sa sakit ng ulo o lagnat habang buntis, maingat ang Biogesic. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If pregnant or breastfeeding, please consult your doctor before use. If symptoms persist, consult your doctor. Si Camille, maamo, pero matapang. Siya'y bata pa, pero daming nagawa. Camille Villar, inangat ang kabuhayan. Subok ang pangalan, pananaw ay bago. Natural na tao. C-A-M-I-L-L-E. Camille Villar po, samahan po ninyo ako sa bagong bukas. Camille Villar, bagong boses, bagong bukas. Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Arts Diocesan Mass Media Awards. Straight to the point! Straight to the point! Ni Attorney Rufil Fernandez Bani.